ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إيري ميديا كميتم سيو نلو محموس 4 تحساس زبلكو بكال اي تعزت مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تقاطعتي بتي قدام وين ريا قداس زعبامس انفلم كتعالنت ناي حانت هاجر امن اسي ولدو زد تسرتيو نسوس لزقونيو هاجراتن حزبتاتن كل غزي امن اسي ولدو عبيت وفرتات كايدو منغست ኤርትራ መንሰይ ወለዶ ብፍልጠትን ትምርትን ከመون ፖለቲካው ብስለት ሃሊዎ ሃገሩ ከሃንጽን ከልምዕን ከመون ሃገሩ ክመርሕ ዝገብሮ ዘሎ ዓበይቲ ጻዕርታት ወግሕ ጸብሐ ንከታተሎ ዘለና ዓበይቲ ሓቅታትዩ ኣብሳዋ ዝርከቡ ኤርትራውያን መንሰያት ያዕሊፎሞ ዝርከብ ዘሎ ኣገዳስን ዓቢን መልእኽታት ኣብዛ ቪድዮ ናባኹም ከብለ ኤርትራውያን መንሰያት ናቶም እየገዛ እንታይ ምዃን ፈሊቶም بتمرتن مويان كسيموم هاجرهم كهانتون كلمعن ناقدامنت قدامنتات هيبوم يسرحو كمزلو ابزي فيديوتات كنكتاتلوينا ازي لبخاز مل فيديو بقطتا نابخم كبلو اذا هاجر زيا سب نيرو وايو ستيل سبا لو وايو سب كلوا خمزلو نتحضرت تقبل كادما نمقصالو الى حسب كم جعت مدفتم حلال في حسب I don't know, but I feel something, but I can't express it. And then what I want to say is we have a responsibility. We have a big responsibility for our country. I don't know. They played their role. They do their role. What they have to do for this country, and we have to do our role in order to make it developed, in order to make it advanced country. We have to work for it. Yes. So they gave us such a big responsibility. And then what I want to say is for me and for those my friends, we have to work for our country. Such a big responsibility. And then what I want to say is for me and for those my friends, we have to work for our country. We have responsibility. We don't have to forget what they experienced. We have to remember this, what we saw today, each and every day of our life. نيشي هاجريا واحد حزبيو اب افريقيا زنبر سبي يبلان وسيدنا اينات من اسيتا جلا يلوم بزح تصعوتات غورنا نيرم حجيين از بمولو نمربراب غس فرابارينا مالتي امربراب درجه بصحنا لنا بحج زترفنا او كل ابايتا غيرنا اينا اتي زترفنا زل حجينا عالم اتناتنا جيغنو كا نغبر كنخل نريلو وانا مسحنا زل ريلو وانا مسحنا زل رئينا دبلوماسي كيدنا لنا تونجفنا لنا من سيات إيرترا بفلاي كاني أوشت زلنا إحنا هنا أبدي جزلو من سيات كاب عينس ملحس قدم للأوان إيرترانا سلامات هاجرة إيرترانا بتسكت هاجر بينا الله إيرترانا بكل انتنا تأيهون دبلوماسي لو حست هاجرة سلزي كاب بملحس بتجوار مسيهم رأيوان إيرترا ريهم فرودوا خان كلاتنا اوش دلنا ابدغ زلنا حدا خوينا سوليداريتي فطيرنا هاجرنا كابت زلاتو نلعل كم نبرها خم زلنا بزيا يا حاضر اولو معاتم مالتي نقول لسس بإيرترا خاني قريبنا هنا ابتي دا على درجه نبصح قريبنا هنا اشتي اجي اوريدي كيدنا وتي نبر بدوتا نطحسنا هيدالنا اموداتا تريفنا زلو تلمعتاوي غعزي المعتاوي غعزو خان بحساب كوينا تطاميرنا خان كم نقوت كاني بزي نصحتو لما كبرى تقاطعتلتي ازل بخاز مل فيديون ملختاتن كام مدينة معسكر منسيات سوا زتزرقحينيرو ايرتراويان منسيات زحلفو ابوتاتنان اياتاتنان هاجر امتيوم هاجر اوحيسوم از حج زلو ايرتراوي منسي ناتو عيه غزا هاجرو كهانصن كلمعنيو نسوس لزخونيم زم منسيات زيوم أبصعو ناي تمرتن ناي مويان تجميدهم زركب زلو إيرترانا أبز حجوان بمنسيات دكا ناتمرحتيا تركب زلا أبز تفلالي تلاتات نزي تفلالي تاففت بوتاتات إيرتراويان منسياتيوم ناغلسوون نامرحوون زركب زلو أبز وزحا هاجرات أفريكان غرباب هاجراتن وزاتنياتات $10 زغفلوم
ኤርትራውያን መንእሰያት ግን ባዕሎም ንከምዚ ዓይነት ስራሓት ክመርሑ ኣብ ኤርትራ ዝተምሃሩን ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ኤርትራውያን መንእሰያት ስትራቴጂካውያን ዓበይቲ ዲጋታት ባዕሎም መሪሖም ክሃንፁን ከልምዕኑን ተኸታቲልናን ተዓዚምናን ነርና እዚ ከዓ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ዝገብሮ ዘሎ ዓበይቲ ጻዕርታት እዩ እዞም መልእኽታት ክዕልፉ ዝጸንሑ ኤርትራውያን መንእሰያት ብትምህርትን ፍልጠትን ፖለቲካዊ ብስለትን ክሳብ ክንደይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃታት በፂሖም ይርከቡ ከም ዘለው ካብ መልእኽታቶም ተኸታቲልናን ተዓዚምናን ኣለና ሃገርና ክንሃንፅን ክነልምዕን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ እየገዛዩ ኣብ ውፃ ሃገራት ንርከብ ኤርትራውያን መንእሰያት ሃገርና ብምኻድ ነቲ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ክንከታተል ከምኡውን እንተኽኢልና ሓገዛትና ክነበርክት ይግባእ كبرى تغطاتلتي نابتي كلاين ريا قداس زعبامس النسجر بقطعة مسكل التجراين كتما مقالن زت تحاز قينو مراقبيات نايتيبيا عبلا لكوينو زركب زلو عبيتي زيناتاتن أرستاتن حجون سراوي التجراي أويش كتما مقالب متاو نبيت تحفت جزاو محدار كل التجراي تادس وردن كاروت أقدس بوتاتاتن أبتحت قطر يتيو يركب كم زليو حبريتاتن ناوت زركب زلو زينان حبريتان كابنو جميريو نات زرقح زركب زلو ازي حجي ناب كتما مقله آتي زركب زلو سراويت ناي تقراي دوش كامبرينن كال فوكوس تا جوراتن زعاد غمخانو كاب كال اوانات لعلي فولي قبرو سراويت تقراي ابزي زحلف اورح ناوشتي كتما مقله بمتاو سلماو سلفي كايد تعزيمنا نيرنا اتز قبر زنبره سلماو سلفقن زخون يكون برتن كبتا جوراتن اينبرون ازي حجي تغير وزركب زلو كم زعينت من قسقاس اب كتما مقله نجزاو محدار كل التجراي تادس ورده كاب سلطانو نملاي زقبر زلو من قسقاسات مخانيهم مسكل التجراي قربت زلوهم وغنات زتفلالي حبريتان تنتانتاتن انهابو زركب زلو مراقبيتات ناي سرعات بلصقنا نزا قداي نام بدبدوا يركب له اب ساعات كساب اب 30 دقيقه نزا قداي زملكت زتفلالي حبريتاتات يزرقحلو نزا قداي بدحريت من كوينو يرفالو كتردو زي شجر يكونن زم حجي اب كتما مقله اتيوم زركب زلو سراويت ناي تجراي بخبيت زعدقو تالقوم انتاي وي كعلاماتاتهم انتايو كساب حجي زتفلت ነገር የለን ብዙሓት ሰባት ይብልዎን ይዛረብዎን ከም ዘለው ግን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ በዓብይኻ ስርዓት ብልጽግና ንክልል ትግራይ ዝህባ ዝነበረ ባጀት ዶሙስ በለ እዞም ሰራዊት ክኸፈልዎ ዝግብኦም ዝነበረ ዶሙስ ስለዘይተኸፍሉ ናይ ዶሙስ ሕቶ ዘለዎም እዮም ዝብል ዝተፍላለየ ሕቶታትን ከምኡን ሪቶታትን ይቐርባሉ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ግን ካብዞም ሰራዊት ክሳብ ሕጂ ዝተሰምዐ ጠለባት የለን በዚ ኮይኑ በቲ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ወዲቓ ትርከባላ ሰራዊት ዲሲፕሊን ዘይብሎ እንተዳ ኮይኑ ሰራዊት ብተኸታታሊ ናብ ከተማታት ምታው ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ተግባራት ዝፍጽም እንተዳ ኮይኑ ጽባሕ ንኮ ኣብታ ክልል እንታይ ዓይነት ሓደገኛ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ካብዚ ጉዳይ ክትርዳእ ኣይትጽገምን ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ኦፊሱ ከም ዘይኣትወን ኣብ ቤት ጽሕፈት ከም ዘየለን ይሕብራሉ እቲ ቤት ጽሕፈት ግን ክሳብ ሕጂ ተኸቢቡ ይርከብ ከም ዘሎን መደበራት ቴሌቪዥን ሬድዮን ናይ ክልል ትግራይን እዞም ዕጡቋት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከእትወን ምንቅስቃሳት የካይዱ ከም ዘለው ካልኣማሲኡ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ናይ ክልል ትግራይ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአን እናባእሰን ይኸይድ ኣሎ ኣብ ክልል ትግራይ ብምዃን አክቲቪስትን ፖለቲከኛታትን ናይታ ክልል ገለገለ ነዚ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ተኣሚኖም ጽሑፋት ክጽሕፉን ከለው ገለ ሰባት ከዓ ብዛዕባ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ምዕባለታት ክዛረቡ ኣይመረጹን አንጻር ትዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታታት ትግራይ ሰላም እዩ ዘሎ ኣብ ከተማ መቐለ ዝኣተወ ዕጡቕ ሓይሊ የለን ዝብል ምላሽ እዮም ዝህቡ ዘለው እዚ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝኣተወ ተረጋጊጹ ዝርከብ ዘሎ እዚ ብከቢድ ዝዓደቐ ሰራዊት ትግራይ ናይ መወዳእታ ሸቱን ዕላሙን ጠለባቱን እንታይ ክመስል ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ከተማ መቐለ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዓቢ ውጥረት ይርከባሎ ስርዓት ብልጽግናን ፌደራል መንግስቲ ናይቲ ሃገረን እዚ ባጀት ጠጠው ምሰበሎ ኣይሶሙናይ ሳለስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ከምዚ ዓይነት ዕግርግር ምፍጣሩ እዛ ክልል ድሕሪ ዋርሕ እንታይ ክትከውን እያ ካብዚ ነገራት እዚ እንተተረዲኻ ናብ ዝኸፍአ ሕንፍሽፍሽ ጥራይ ክትኣቱ ትኽእል ሰራዊት ከም ሰራዊት ዲሲፕሊን ዘይብሉ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት እዩ ዝኣቱ ነቲ ህዝብን ነታ ክልልን ከዓ መመሊሱ ናብ ሓደገኛ መንገድን ኩነታትን የምርሖም ነዚ ኩነታት ክትዕዘብን ከለኻ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ብዲሲፕሊን ዝተሃንፀ ጨዋ ሰራዊት ምዃኑ ኢኻ ክትርዳእን ክትፈልጥን ትኽእል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ
ኣብቲ ጽንኩር እዋን ኤርትራ ብእገራን ካልእ ነገራትን ዓቕላ ፀይብዋን ከሎ ንህዝቡን ሃገሩን ይሕሊፉ ዘይሃበ ጅግናይ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርዖ ጉዳይ ውሕስነት ህዝብን ሃገርን ስለ ዝኾነ ከም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ደሊኻ ደላሊኻ ክርከብ ዝኽእል ኣይኮነን እንተዚ ናይ ሰራዊት ትግራይ ግን ደሞዝ ደንጉና ኢልካ ናብ ጎደናታት ዓበይቲ ከተማታት ምውፃእ ከምዚ ዓይነት ዓበይትን ከበድትን ብረታት ሒዝካ ምንቅስቓስ ንህዝቢ ትግራይ ነታ ክልልን መመሊሱ ናብ ዓበይቲ ሓደጋታት ዝወስድ ኩነታት ክኸውን ብወገን ህወሓት ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይታ ክልል ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃበ ዝርዝራዊ ሓበሬታ የለን ከተማ መቐለ ግን ኣብ ወጥሪ ትርከብ ከም ዘላ እዩ ሓበሬታታት እናወፅእ ዝርከብ ዘሎ መራኸቢታት ናይ ስርዓት ብልጽግና ኮራኩሮምን ኣኽላባቶምን ካብ ንጎ ጀሚሮም ክሳብ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ነዚ ጉዳይ ሰፊሕ ጸብጻባት እናሰርሕሉ ይርከቡ ኣለዉ ስርዓት ብልጽግና ዝደልዮ ጉዳይ ኣብ ክልል ትግራይ ከዓ ንስዩ ሰራዊት ትግራይ በታቲንካ ንክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ስርዓት ብልጽግና ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ሰሪሕልዩ ሕጂኻ ደሞዝ ዶ ብምባል ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህወሓትን ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ንኽላዓል ዘካይዶ ዘሎ ጸጥታታት ድሮ ኣባይታ ፍሪ ክሬ ጀሚሩ ይርከብ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ነዚ ጉዳይ ብጽሙናን ብውሕልል መንገድን ክሰግሮ እንተዘይኪሉ ህዝቢ ትግራይን ክልል ትግራይን ሓንሳብን ንሓዋሩን ናብ ክወፅዎ ዘይክእሉ ዓብዪ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ዓዘቕትን ክወድቅዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎማ ኣዳልዩ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገደስትን ክልተ ዜናታት እዚ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ ምሸት ደቅሬ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ